মহান উদ্দেশ্য লৈ এগৰাকী যুৱকৰ বাইকেৰে যাত্ৰা ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি দেশজুৰি চলালে শিশু সুৰক্ষা আৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ অভিযান নিজৰ সৎ প্ৰচেষ্টাৰে অভিলেখো গঢ়িলে এইগৰাকী অসম সন্তানে কিন্তু কোন এইগৰাকী ৰাইডাৰ চাওঁ হওক যিমানে ঘূৰিছে বাইকৰ চকা সিমানে গঢ়িছে অভিলেখ নাম এওঁৰ বেদ প্ৰকাশ মহামাৰীৰ সময়তো অকলে ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা দুচকুত অযুত সপোন লৈ মহান উদ্দেশ্যৰ দিশে ধাৱমান এইগৰাকী অসম সন্তান নিজৰ বাইকখনক সংগী হিচাপে বেদ প্ৰকাশে সম্পূৰ্ণ কৰিলে ভাৰত ভ্ৰমণ কেমেৰাৰ লেন্সত বন্দী কৰিলে দেশৰ প্ৰতিটো কোণৰ মনোমোহা দৃশ্য কিন্তু শিলচৰৰ তাৰাপুৰৰ বেদ প্ৰকাশৰ লক্ষ্য আছিল মহান বাইক ৰাইডিঙৰ জৰিয়তে শিশু সুৰক্ষা আৰু শিশু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে বেদে চলালে দেশজুৰি প্ৰচাৰ মহান উদ্দেশ্যলৈ কৰা এই দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ বাবে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত সন্নিৱিষ্ট হৈছে বেদৰ নাম मैंने रिसेंटली ऑल इंडिया राइड की थी टू स्टॉप चाइल्ड ट्रैफिकिंग मैंने एक अवेयरनेस राइड की थी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जिसके लिए मैंने एक रिकॉर्ड बनाया मैक्सिमम डिस्टेंस का मैंने एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट राइड की है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम पे एंड इसके लिए मैंने अपना रिकॉर्ड सेट किया IBR का मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से ये मिला है एंड কেৱল ইমানেই নহয় একমাত্ৰ ৰাইডাৰ হিচাপেও বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে মনোনীত হৈছে এইগৰাকী অসম সন্তানৰ নাম কিয়নো বেদ হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ ৰাইডাৰ যিয়ে বাইকেৰে দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰি চলাই গৈছে শিশু সুৰক্ষাৰ প্ৰচাৰ राइड की शुरुआत एक्चुअली हुई थी 2020-17 मार्च को बट सडन लॉकडाउन की वजह से जब मैं नॉर्थ ईस्ट से ऑलरेडी कश्मीर करके वापस आ चुका था दिल्ली तक तब लॉकडाउन हो गया 22 तारीख को जिस दिन जनता कर्फ्यू था एंड उसके बाद ये राइड 8 महीने के लिए बंद हो गई और 8 महीने बाद 30 सितंबर को इस राइड को मैंने दोबारा शुरुआत की दिल्ली से और 30 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक मैं गुवाहाटी आके पहुंच चुका था और मैंने भारत के ऊपर पूरा एक मैप बना चुका था तब तक एंड दिस इज द फास्टेस्ट टाइम लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन को फास्टेस्ट टाइम में मैंने कवर किया 2020 চনতে বেদে আৰম্ভ কৰিছিল এই যাত্ৰা কিন্তু এই যাত্ৰাৰ সময়ত বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হৈছিল এইগৰাকী অসম সন্তান লকডাউনৰ বাবে থমকি ৰব লগা হৈছিল ৰাজধানী দিল্লীত কিন্তু সকলো সমস্যাক পিছ পেলাই আগুৱাই গৈছিল অসম সন্তানৰ বাইক ইপিনে নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰা ধন বেদে খৰচ কৰি আহিছে শিশুসকলৰ বাবে चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का रीजन ये है कि हमें भी ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि नॉर्मली हमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है बट द फैक्ट इज दैट पूरा जो फैक्ट है वो ये है कि हर साल लाखों बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है उनकी किडनैपिंग्स हो रही है पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है बट वो भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है उनको भी सपोर्ट की जरूरत है हर एक इंसान की বিভিন্ন অভিলেখ গঢ়ি এতিয়া আন এক সপোন দেখিছে এইগৰাকী অসম সন্তানে ভাৰত ভ্ৰমণৰ পিছত এইবাৰ বিশ্বৰ 21খন দেশ পৰিভ্ৰমণৰ লক্ষ্য বেদ প্ৰকাশৰ কিন্তু উদ্দেশ্য এটাই শিশু সুৰক্ষা আৰু শিশু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট